آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی دیرپا بحالی کے لیے عالمی برادری کی امداد پر انحصار مؤثر حل ثابت ہوگا؟ قتل کے جھوٹے مقدمے میں 16 سال قید کاٹنے والے نواز شریف کا مقدمہ ہمیں پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ میں 16 سال تے 3 مہینے سزائے موت کٹی ہے، میرا سارا کچھ بک گیا۔ اور کیا ہوائی ٹیکسیاں ٹریفک کے مسائل حل کر سکیں گی؟ ہمارے ہوائی جہاز میں سامان کے لیے جگہ کے ساتھ ساتھ 5 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ اور پاکستان کی طرف سے پاکستان میں سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے کام کی فنڈنگ کے لیے جنیوا میں منعقد کرائی گئی کانفرنس میں بین الاقوامی اداروں اور دوست ممالک نے 9 ارب ڈالر سے زائد کے فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم 8 ارب ڈالرز کی اس اپیل سے زیادہ ہے جو اقوام متحدہ اور پاکستان نے اس مشترکہ کانفرنس میں عالمی برادری کے سامنے رکھی تھی۔ عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک کے علاوہ پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کرنے والے ممالک میں امریکہ، یورپی یونین، فرانس، جرمنی، سعودی عرب اور جاپان شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی۔ اس کانفرنس کے بعد ایک پریس بریفنگ میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے فنڈز کی شفافیت کو یقینی بنانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پاکستان کو شفافیت سے متعلق یقین دہانی کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا متاثرہ عوام کی طرف سے یہ شکایات کہ ان کے نام پر اکٹھی ہونے والی امداد ان تک نہیں پہنچ رہی کہاں تک درست ہو سکتی ہیں؟ عادل نجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عادل، اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیلاب کے نام پر امداد جمع کر کے پاکستان اپنے پاس ڈالر کے کم ذخائر کو سپورٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، کہاں تک یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیے، خدشات کی اس میں بات ہے، سچ ہے، یوں نہیں ہے کہ یقیناً پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اور جو ڈالر کا کیش فلو ہے اس کی وجہ سے ہر پاکستانی، چاہے وہ حکومت میں ہو یا وہ حکومت میں نہ ہو یا وہ عام آدمی ہو، خاص طور پہ اس کے اوپر یہ ڈالر کی قیمت کا یہ جو تلوار ہے یہ سب سے بڑی۔ تو جب اس قسم کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، یہ پلیجز ہوتی ہیں، تو یقیناً بیک آف دا مائنڈ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یار اس کی وجہ سے وہ کیش فلو بھی بہتر ہو جائے، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے پیسے لیں گے اور کہیں اور یوز کر دیں گے، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ جو آپ کی معاشی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ سیلاب میں۔ سو ان سم ویز اگر سینیکل ہونا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ نہ سیلاب کا حل ایڈ میں ہوتا ہے اور نہ ہی اکنامک جو ہماری صورتحال ہے اس کا حل ایڈ میں ہے۔ حل جو ہے وہ تو آپ کی معاشی پالیسیز میں ہے، لیکن یہ بات یقیناً درست ہے کہ اس کی وجہ سے اگر یہ پلیجز جو ہیں فلفل ہوتی ہیں ٹائم پہ تو اس کی وجہ سے وہ جو ہمارا ڈالر کا کیش فلو ہے اس میں قدرے بہتری آئے گی۔ لیکن یہ سوچنا کہ جناب صرف اس لیے ہے کہ ڈالر کا کیش فلو ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی غلط ہے۔ اگر نہ ہوتا یہ اقتصادی مسئلہ تو کیا یہ کانفرنس نہ ہوتی، کیا پاکستان آج سیلاب کی بات نہ کر رہا ہوتا؟ دونوں طرف پہ میرے خیال میں ایکسٹریم پہ جانا جو ہے وہ غلط ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کو جو فنڈز ملیں گے یا جس طرح سے اس وقت ہم نے جو دیکھا جو پلیجز دیے گئے ہیں، پاکستان کے پاس ان فنڈز کو استعمال کرنے کے لیے کوئی طویل المدتی منصوبہ ہے متاثرین کی بحالی کا خاص طور پہ؟ دیکھیں، اصلی سوال یہی ہے کہ وہ طویل مدت جو ہے لانگ ٹرم منصوبہ، جی ہاں، اور اس کا کیا شکل ہے؟ تو یقیناً یہ تو ہے کہ پاکستان ایک منصوبہ لے کے گیا۔ اگر آپ اس کانفرنس کا نام دیکھیں تو ہر شخص، چاہے وہ گٹیرس صاحب ہوں یونائٹڈ نیشنز کے، چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں، چاہے وہ حکومت پاکستان ہو، چاہے وہ میں ہوں، وہ یاد یہ دلا رہا تھا کہ یہ ایڈ کانفرنس نہیں، یہ کلائمیٹ ریزیلینس کانفرنس، رائٹ؟ جس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے جس لیے پیسے دیے اپنی طرف سے یا جس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے خصوصاً یہ کانفرنس لائی ہے، وہ یہ کہ یار یہ جو فلڈ ہے یہ ایک دن کی آفت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کلائمیٹ چینج ایسا ایک حقیقت ہو گئی ہے خصوصاً پاکستان کے لیے کہ متواتر آپ کو کلائمیٹ کے مسائل، آج فلڈ ہے، کل ڈراؤٹ ہوگی، تو کیا ہم اس کے لیے ریزیلینس، اس کے لیے ایک قوت ایسی پیدا کر سکتے ہیں تاکہ جب یہ مسائل ہوں تو اس کا اثر پاکستان کی عوام پہ کم سے کم پڑے۔ تو اصلی مقصد یہ، اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پروگرام ہے
اور جو جھگڑا پڑے گا. اگر میرا گھر لٹ گیا, اگر میرا گھر بہ گیا, تو میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ یار مجھے پیسے دو تاکہ میں ایک اور گھر بنا لوں, یا اچھا یہ فلڈ جو ہے نا میرے نام پہ آئے ہیں, اب یہ پیسے مجھے دے دو. میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم یہ ہے, اور اس پہ ضرور میں جھگڑا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں متاثرین کا جو ہے نقطۂ نظر آلسو, لیکن اس کا میرے خیال میں صحیح مقصد یہ ہوگا کہ کیا ہم اس ایڈ سے پاکستان کی ترقی کو سسٹینیبل لیول پہ لا سکتے ہیں, اس قسم کے پروجیکٹ کر سکتے ہیں جس سے آئندہ آنے والے سیلاب یا موسمیاتی جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں, ان کا امپیکٹ کم ہو سکے, ان کے لیے ہم تیار ہو سکیں. اور وہاں جو ہے ایک امیڈیٹ جو نیڈ ہے متاثرین کی, وہ آئے گی ان کانفلکٹ ود دی لانگ ٹرم فوکس, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک ہو یا یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, انہوں نے یہ پلیجز کی. تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس میں ریزیلینس ایک جو ڈیولپ کرنی ہے, اس میں یہ فنڈز اگر یوز ہوتے ہیں, جو پلان اس طرح کا بنتا ہے, تو وہ پاکستان کو سرٹنلی لانگ ٹرم میں سپورٹ کرے گا. تو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک جن کو آئندہ بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا تو رہے گا, کس حد تک عالمی سطح پہ ان کو ٹیکل کرنے کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اصلی تو منصوبہ بندی عالمی ہی ہونی چاہیے. اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ اصلی جو حل کرنا ہے نا کلائمیٹ چینج کو, وہ تو کرنا ہے آپ نے اور میں نے. اور اس کی وجہ یہ, آپ بیٹھے ہیں واشنگٹن میں, میں بیٹھا ہوں باسٹن میں. ایمیشنز جو ہیں ان کا جو بلک ہے وہ تو نارتھ امریکہ اور یورپ سے ہو رہا ہے. سو ابھی بھی میرا سچی بات یہ ہے کہ جو بیسٹ تھنگ جو امریکہ کر سکتا ہے یا EU کر سکتا ہے پاکستان کے لیے یا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے, وہ یہ ہے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کرے, اپنی ایمیشنز ٹھیک کرے. ان ملکوں میں ہم اپنی ایمیشنز کو نیچے لائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم اڈیپٹیشن کہتے ہیں, جس کے لیے یہ پیسے, وہ یہ ہے کہ جو ولنریبل ممالک ہیں پاکستان جیسے, کیا وہ اپنی ترقی کو اس نہج پہ لا سکتے ہیں جہاں کلائمیٹ کے مسائل کم ہو جائیں. یہ آسان نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس پہ آپ دیکھیں گے جھگڑے پڑیں گے. گھر جو بہت سارے ایسے گھر ہیں جو پھر نہیں بننے چاہیے, وہ جہاں تھے وہ نہیں بننے چاہیے. جو لوگ فلڈ پلین پہ مجبور تھے رہنے کو, ان کو وہاں نہیں رہنا چاہیے. اور یہ آسان نہیں ہوتا. ایک شخص جو ہے اس کی بھی ضد ہوتی ہے, میں نے پھر سے یہیں بنانا. اور اس میں جو ہے پھر آپ کو اس قسم کی پالیسی چاہیے کہ ان کو آپ کہیں موو بھی کر سکیں فلڈ پلین سے دور. جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک فلڈ پرون ملک ہے, جب آپ انفراسٹرکچر بنائیں تو یہ خیال رکھ کے بنائیں کہ آئندہ فلڈ کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اس لیے اس کی جو مضبوطی ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. سو یہ ہیں وہ مسائل جس پہ حل ہوگا. ایک اگر مجھے آپ اجازت دیں, کیونکہ اس پہ بہت میرے خیال میں کنفیوژن ہے. جی پلیز. ایسا نہیں کہ ہمارا جو ڈالر خرچ بھی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈالر لے کے ہم کہیں اور خرچ کر دیں. اگر یہ ڈالر آتے ہیں جو پلیج ہوئے, تو ان کا جو خرچہ ہونا ہے وہ تو روپے میں ہونا ہے نا. آپ نے یہ تو نہیں کرنا کہ کسی کو ڈالر دے دینا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر وہ 4 بلین جو ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے جب آتا ہے, تو آپ نے اس کے عوض جو روپے میں خرچے کرنے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ امیڈیٹ ریلیف ہو, وہ کرنے. تو اس کا جو تعلق ہمارے اقتصادی اس وقت پرابلم سے ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ڈالر ریزرو ہیں, اس میں جو ڈالر ڈینومینیشن میں ریزرو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جائیں گے. اور وہاں یہ بھی یاد رہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بڑھ بھی جائیں گے تو آپ کا لانگ ٹرم مسئلہ حل نہیں ہو جائے. لیکن پاکستان کو شاید اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ UN کی طرف سے کہا بھی گیا, جی, اور UN کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ ان کے جو امبریلا ہے, UN کی امبریلا میں یہ فنڈز خرچ ہو رہے ہوں گے. بہت شکریہ عادل, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پہ ان فنڈز کے بعد ان کے استعمال پہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں بحث ہوگی, اس میں ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اقوام متحدہ نے حال ہی میں اپنی ویب سائٹ پر اردو زبان میں خبروں کی اشاعت کا آغاز کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اردو نیوز کے اجرا سے عالمی ادارے کی اردو بولنے والی آڈینس تک رسائی میں اضافہ ہوگا. سال 2022 کے ایک تخمینے کے مطابق اردو دنیا کی 10ویں سب سے بڑی بولی جانے والی زبان ہے, جس کے کل بولنے والوں کی تعداد تقریباً 23 کروڑ سے زیادہ ہے. اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اکثر پاکستان کے نظام عدل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی رہتی ہیں. عدالتوں میں ججوں کی کمی انصاف میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے. گزشتہ سال پاکستان کی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ میں پاکستانی عدالتوں میں 20 لاکھ سے زائد مقدمے زیر التوا ہونے کی نشاندہی کی گئی, جس میں سے بعض مقدمے تو کئی دہائیوں پرانے ہیں.
जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कत्ल के 3,831 कैदियों के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। गुजरात के रिहायशी नवाज शरीफ को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने 16 साल जेल काटी। बरसों की अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन उनका केस अपने हमनाम वज़ीर आज़म की वजह से भी ताख़ीर का शिकार रहा, क्योंकि दोनों नवाज शरीफ का मुकदमा एक ही वक्त और एक ही अदालत में चल रहा था और दोनों की वकालत भी एक ही वकील कर रहे थे। नवीद नसीम ने नवाज शरीफ से उनकी कहानी जानने की कोशिश की। मैं 16 साल 3 महीने कैद कटी है, वो भी मैं बेगुनाह कटी है। जो मैं कट के निकल आया तो फिर मैंने मुआशरा तस्लीम क्यों नहीं करता? ये भी मेरा ही कसूर है। ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जो कई बरस पाकिस्तानी अदालतों के चक्कर काटने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंचे तो इनका केस अपने हम नाम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वजह से भी कुछ अरसा ताख़ीर का शिकार हुआ। अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के हसूल के लिए नवाज शरीफ ने ख्वाजा हारिस को वकील तो कर लिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत का वक्त आया तो ख्वाजा हारिस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पनामा लीक्स केस में दिफा करने में मसरूफ़ थे, जिसके बायस वो दूसरे नवाज शरीफ के केस को टाइम ना दे सके। लेकिन नवाज शरीफ की कहानी इससे कई साल पहले शुरू होती है। जिस मेरे ते इल्ज़ाम लग्या ना ये कतल दा, उस मैट्रिक दा मैं इम्तिहान दे चुका सा। ये सारा काम जनाब ना मैं ये मुलवस हाँ, ना मैंने इस चीज़ का पता ही है भी वकूआ किस टाइम होया। साडा जिहड़ा थाना है डिंगा, असी जिस उत्थे गए उन्होंने साढ़े ते पहली गल ते तशद्दद कीता कि भी तुसी ये तस्लीम करो ये वाक़या जिहड़ा तुसा कीता है। तकरीबन मैं 3 एकड़ का मालक सा। साड़ी उस मेरी तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन जिहड़ी मैं वेच के अपनी वकील दे पैसे दिते ने। जदों सैशन कोर्ट ने सानू सज़ा मौत सुनाई है ना, असी साढ़े ज़हन गुमान विच ही नहीं सी भी इसी सज़ा मौत हो जाते। असा 3 हफ्ते के अंदर अंदर हाई कोर्ट अपील की। उस वे फिर मैं दूसरा एकड़ ज़मीन का वेच के 9 लाख रुपया जिहड़ा ना उन्होंने लतीफ़ खोसे नूं दिता तो फिर जनाब साड़ी अपील दायर हुई। फिर जिस वे अपील दायर की साड़ा 6 साल केस ही नहीं सुनिया गया। उहदे तो बाद जिहड़ी फिर वो जनाब गवर्नर बन गया लतीफ़ खोसा, फिर उहदी जगह ते आ गया खुरम लतीफ़ खोसा। उन्हें फिर साड़ी पेशी 6 साल बाद पेश होया तो जिहदे च साड़ी वो अपील ख्वाजा शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दी। मेरे वालिद साहब नूं इस चीज़ का पता लग्या भी मेरे बेटे की अपील रिजेक्ट हो गई है। वो इस गल का बड़ा उन्होंने दुख लग्या, बड़ा अफसोस होया। वो फिर ना इन्ना क परेशान तो टेंशन विच रहे ने, उन्होंने एंड वो जिहड़ी है ना इस गम विच वो इस दुनिया तो चले गए ने। ਉਹਦੇ बाद 21 दिन बाद असां वो कागज़ कढवा के अपनी जिहड़ी कापी कढवा के फैसले दी ਉਹਦੇ ਤੇ फिर असी वकील नवा कीता जिहदे च 1 एकड़ ज़मीन मेरे को रह गई सी बकाया। वो मैं वेच के ख्वाजा सुल्तान मैं वकील किया तो उन्हें साड़ी अपील दायर की। जिस दायर की तो मर गया। जिस मर गया तो फिर साढ़े जनाब साड़ा केस किसी नहीं साड़ा सुनिया। फिर 9 साल साड़ा केस उसी तरह पड़े पिया रहा वे। ਉਹਦੇ बाद फिर जनाब वकील एक सी ख्वाजा हारिस, ਉਹਦਾ ख्वाजा सुल्तान का बेटा। फिर ਉਹਦੇ को असी जनाब गए तो ਉਹਦਾ तरला किया भी इंज कर भी पेश हो। वो आंदा सी मैंने फीस दिओ। असी आंदा असी फीस नहीं दे सकते, तेरे वालन दे चुके हैं। वो आंदा सी मैंने महीने दिओ, साढ़े को कोई नहीं। असी फिर जनाब ठग वच के तरला तप्पा करके कुछ मेरा मतलब है रिश्तेदारों को लै लो के फिर कुछ उन दिते भैया 2-5 लाख उन्होंने मजीद दिता तो जनाब वो साड़ी समात तो वो पेशी ते पेश होया। उस दौर की गल जिस वे नवाज शरीफ का केस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट लगे असी पनामा केस, ਉਹਦੀ वजह तो ख्वाजा हारिस उहदे पेश हो रहे सन। ਉਹਦੀ वजह तो मैनू तकरीबन 1.5 साल जड़ा ना ये असी पेशियां निकलदी नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब पेश नहीं हुए। फिर उसी लाहौर गया, फिर लाहौर जाकर मुंशी नाल गल की। फिर जनाब अगली पेशी जी साड़ी निकली ना उत्थे आके पेश होए ने। फिर वो जनाब उन्हें फिर आके बहस की तो अल्लाह किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने
ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 बरसों बाद नवाज शरीफ अदालत से बाइज्जत बरी तो हो गए, लेकिन इनकी मुश्किलात कम ना हुई। अब वो अपने भाई की ज़मीनों पर मजदूरी करने पर मजबूर हैं ताकि इनका और इनके बच्चों का गुजर बसर हो सके। जेल चो बाहर निकलिया ना, सब तो पहला तो असी रिश्ता मंगया से अपने मामू को। मामू ने सानू रिश्ते तो इनकार कर दिता, उस आख्या जी मैं नहीं देना। फिर एक और रिश्ता आया, वो भी सानू इनकार कर दिता। फिर एक होर आया, वो भी इनकार कर दिता। फिर मेरा एक चाचे का बेटा सी, उन्हें फिर मेरा रिश्ता कराया, तो तां जाके जनाब वो भी बड़ी मुश्किल नाल साडी जिहड़ी है ना रिश्ता आया। मैं 16 साल ते 3 महीने सजाए मौत कटी है। मेरा वो 16 साल ते 3 महीने किदे गए ने, मेरा सारा कुछ विक गया। इन्ने क मेरे हालात हो गए ने ते जिहदे विच मैं टोटली ही बेगुनाह हां। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुजरात। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। सड़कों पर ट्रैफिक कम कैसे की जाए? बड़े शहरों की इंतज़ामिया को अक्सर इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शहरों में रश और ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल से बचने के लिए इंजीनियर्स एक लंबे अरसे से ऐसी गाड़ियों की तैयारी पर काम कर रहे हैं जो उड़ने के काबिल भी हों। कुछ उड़ने वाली गाड़ियां अभी आजमाइशी परवाज़ें भी ले रही हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की कोशिश है कि जब ये शहर 2028 के ओलंपिक्स के मुकाबले करा रहा हो तो हवाई टैक्सियां शहर की फ़ज़ा में उड़ने के काबिल हों। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। सहरा के ऊपर इस ड्राइव का मकसद एक प्रोपल्शन सिस्टम की आजमाइश करना है जिसे जनूबी कैलिफोर्निया की कंपनी ओवर एयर अपनी उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सियों में इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। कंपनी के इंजीनियर्स एक अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं जिसमें 6 मीटर के रोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरियों का जदीद निज़ाम है जो मसरूफ़ तरीन शाहराहों के ऊपर से मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। ये तैयारा जिसकी उड़ान 222 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, बुनियादी तौर पर लॉस एंजलिस के वसी इलाके में परवाज़ कर सकता है। हमारे हवाई जहाज़ में सामान के लिए जगह के साथ साथ 5 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। हमारे ख्याल में ये उन ख़ानदानों के लिए बहुत अच्छा होगा जो तवील फासले तक परवाज़ करना चाहते हैं। ये शहरी इलाके में घूमने के लिए लोगों के फैसले को तब्दील कर देगा। शहरी हुक्काम का कहना है कि शहर के ऊपर से परवाज़ की इब्तिदा से पहले बहुत से सवालात हल करना बाकी हैं जिनमें फ्लाइंग टैक्सियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इन पर निगरानी शामिल है। जाहिर है FAA का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार होगा और वो वही है जो हकीकत में 2025 के अवाइल तक इस अमल के लिए किसी किस्म के इजाज़तनामे फराहम करने के बारे में सोच रहे हैं और इस पर गौर कर रहे हैं और फिर मकामी सतह पर इन मामलात की बात करते हैं जैसे हमें वाकई ज़मीन के इस्तेमाल के इख्तियारात का तयन करना है जहाँ ये चीज़ें उतर सकें और परवाज़ कर सकें। लॉस एंजलिस के कुछ शहरी उड़ने वाली टैक्सियों के बारे में कोई मुस्बत राय नहीं रखते। इन तमाम लैंडिंग मुकामात के बारे में सोचें। ऐसा लगता है कि अफरा तफरी का इंतज़ार है, लिहाजा अब आपको पूरे जोन की ज़रूरत है जहां इन्हें उतरने और परवाज़ की इजाज़त हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उतर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप हर वक्त किसी से टकराने वाले हैं। जर्मन कंपनी वोलोकॉप्टर सन 2011 में सिर्फ बरकी ताकत के इस्तेमाल से किसी शख्स को हवा में परवाज़ कराने वाली पहली कंपनी बनी थी। आज इस कंपनी का वोलो सिटी एक 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ है जिसमें 18 रोटर्स हैं। जब हमने सिंगापुर में शहर के वस्त में परवाज़ की, मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग, बहुत से सयाह तालियां बजाकर वोलोकॉप्टर की तरफ देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लिहाजा ये मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन हक्काम को बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत खामोश है और आप उसे देख नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आसमान में एक छोटा सा नुक्ता होगा। वोलोकॉप्टर ने नवंबर में पेरिस के ऊपर अपने वोलो सिटी नामी जहाज़ की परवाज़ की। कंपनी सन 2024 में पेरिस ओलंपिक्स के लिए तजारती बुनियादों पर मुख्तसर परवाज़ें शुरू करने का मंसूबा रखती है।
लॉस एंजलिस के हुक्काम यहाँ 2028 में होने वाले ओलंपिक्स तक हवाई टैक्सियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जिना दुलूक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। CEC यानी कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक शो एक सालाना तिजारती मेला है जो पहली बार 1967 में न्यूयॉर्क में मुनाकिद हुआ। इस साल का 4 रोज़ा CEC शो अमरीकी रियासत नेवाडा के शहर लास वेगस में हुआ, जिसमें 173 ममालिक और इलाकों से 3200 कंपनीज़ और बिजनेसेस ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां अक्सर ऐसे डिवाइसेस मुतारिफ करवाती हैं मार्केट में जिनका मकसद रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाना होता है। इस साल CEC 2023 में ऐसे कौन से डिवाइसेस नुमाइश के लिए रखे गए, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। रेफ्रिजरेटर के इस दरवाजे में LCD पैनल है जो आपके मूड से मुताबिकत रखते हुए रंग बदलता है। फिर एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो बोल कर दिए जाने वाले अहकामात पर काम करता है। लॉस वेगस में इस हफ्ते होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 में रखी गई ये मसनूआत उन हज़ारों हाई टेक आलात और अशिया में से है जिनके बारे में आपको शायद मालूम भी नहीं था कि आपको उनकी ज़रूरत है। The star at CES is all about the products. चूँकि इंटरनेट से मुंसलिक ये आलात तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में किरदार अदा करते हैं। घर हो, काम हो या फिर खेल, ऑनलाइन रहना अब मामूल की बात है। कोविड की आलमी वबा ने इस रुझान में इजाफा ही किया है और टेक्नोलॉजी फर्मों ने इसे आसान बनाया। कोई भी डिवाइस स्मार्ट हो सकता है, यानी इंटरनेट से मुंसलिक, या ये आलात दोनों तरह के काम सरंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ दुनिया का पहला वायरलेस OLED टीवी होने का दावा रखने वाला ये टीवी भी है। कोरिया में कायम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG ने एक ऐसा मेज भी दिखाया जो हवा साफ रखने वाले एयर प्योरीफायर के तौर पर भी काम करता है। हम ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारने, काम और जाती जिंदगियों में बेहतर तवाज़ुन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और हमारी बहुत सी मसनूआत और टेक्नोलॉजीज इस मकसद को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। सैमसंग के स्टॉल पर कोविड वबा के बाद दफातर को लौटने वाले लोग स्मार्ट टीवीज के जरिए अपनी गैर मौजूदगी में पालतू जानवरों को नए माहौल में एडजस्ट होने में मदद कर सकते हैं। अपने सैमसंग नियो QLED 8 के टेलीविज़न के माइक्स का इस्तेमाल करते हुए सर्विस कुत्ते के भौंकने पर मुझे खबरदार कर सकती है और उसे तफरीह फराहम करने के लिए कोई शो, वीडियो या म्यूज़िक लगा सकती है। मुझे मालूम है कि मेरा कुत्ता कुदरती माहौल वाले शोज़ को पसंद करता है। ऐसा लगता है कि ये मसनूआत मखसूस शायकीन के लिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सार्फिन की ज़रूरियात पर भी पूरा उतरती हैं जिन्हें कभी कभी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे माजूरियों से मुतासिर अफराद। LG कंपनी के बनाए रोबोट वैक्यूम की वॉइस कमांड की खुसूसियत सिर्फ आम सारिफ के लिए ही सहूलत फराहम नहीं करती, बल्कि नाबीना और बसारत से महरूम अफराद के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। सैमसंग में रिलो मेनू मोड के नाम से एक सेटिंग कम बीनाई रखने वाले नाजरीन के लिए है। इसमें रंगों का ज़्यादा इम्तिजाज और ज़्यादा शोख और तेज़ शक्ल में पेश किया गया है। कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ बिलवास्ता तौर पर माजूर अफराद को फ़ायदा पहुँचाएंगी। जर्मनी में कायम होलॉन ने एक होलॉन मूवर मुतारिफ कराया जो एक खुद मुख्तार शटल है और जिसका मकसद शहरी और देही इलाकों में अवामी नकलो हमल के निज़ाम में मुआवनत करना है। ये 280 किलोमीटर फासला तय कर सकती है। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें जो साइकिल चलाने के काबिल नहीं हैं, तो यहाँ खुद मुख्तार गाड़ी काम आती है जो दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुतबादिल है। ये महज एक और मिसाल है कि किस तरह मखसूस ज़रूरियात के हामिल सार्फिन के लिए तैयार करदा टेक्नोलॉजी दुनिया को सब के लिए ज़्यादा रसाई के काबिल बना सकती है। टीना ट्रेन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। CES में जो प्रोडक्ट्स पेश हुई हैं वो कब तक मार्केट में आएंगी, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैंने CEC कहा जब इसके इंट्रो इसका कर रहा था, इसी पैकेज का ख़ास तौर पे। इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।